तो अच्छी बात है जी। तो ये तो हो गई लाहौर की बात। अब रात के रावलपिंडी इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में भी गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश ने रंग जमा दिया। ब्लू एरिया, कराची कंपनी, IJP रोड, फैज़ाबाद, मरी रोड, राजा बाजार समेत मुतादिद इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश हुई है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक गबाल मंडी में 47 मिलीमीटर, कचहरी में 44 मिलीमीटर, न्यू कटारिया में 32 और पीर बधाई में 28 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। जबकि नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया है और ये तो मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान की सूरत हाल है। जब भी बारिश होती है तो पानी कहीं ना कहीं सड़कों पर इकट्ठा हो ही जाता है। लेकिन बात असल में यह है कि इससे जितने भी लोग हैं, वहाँ के जो रहने वाले रिहायशी हैं, उनको मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, हम यही दुआ करते हैं। लेकिन ऐसा होता है। देखिए, हम आप लोगों को ना वही वाली बात है कि अब हमने लाहौर की बात की, इस्लामाबाद की बात की, अब जो पॉइंट आपने कहा है ना, उसी से मुतालिक हम लोगों को बताते हैं। मानसून की बारिश कहते हैं ना कि जहाँ मौसम को खुशगवार बनाती है, वहीं रावलपिंडी के शहरियों के लिए हर बार एक नया इम्तिहान ले आती है। जो आपने बात की कि जी ऐसा ना हो, पानी इकट्ठा होना, या हम देखते हैं कि इसके अलावा निकासी आपका सिस्टम हो या मखदूश इमारतें जो होती हैं, कितने हादसात रोनुमा होते हैं। अब होता यह है कि चंद घंटों की मूसलाधार बारिश गलियों सड़कों को तालाब में तब्दील कर देती है, जबकि घरों और दुकानों को पानी में डुबो देती है। उसके बावजूद पंजाब हुकूमत आज तक निकासी आपका निज़ाम बेहतर नहीं बना सकी है। हालांकि हमें ये कोई बारिश एक नई बात तो नहीं है। लाहौर में, रावलपिंडी में ये बारिशें इतनी ही इंटेंसिटी से होती रही हैं। एंड वी ऑल नो कि जो सिचुएशन है मौसमियाती तब्दीली की, हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। और खास तौर पे शीरी हम देखते हैं कि जो नाले हैं उनकी निकासियाब, उसके अलावा उनकी जो एक्सपेंशन है वो भी काम मुकम्मल नहीं किया जा सका। इसी पर रिपोर्ट तैयार की है यासिर हकीम ने, वो देखते हैं। रावलपिंडी में बारिश शुरू होते ही कई नशेबी इलाके हर बार ज़ेरे आब आ जाते हैं। चंद घंटों की बारिश मामूलाते जिंदगी मफलूज कर देती है। सड़कें पानी में गायब हो जाती हैं और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगती हैं। घरों और दुकानों में पानी दाखिल होने से शहरियों को माली नुकसान उठाना पड़ता है, जबकि गाड़ियां और मोटरसाइकिलें कई फीट पानी में फंस जाती हैं। जावेद कॉलोनी, मिल्लत कॉलोनी, प्रेस क्लब रोड, ग्वाल मंडी, आर्या मोहल्ला, पीर वदाई और सादकाबाद समेत मुतअद्दिद इलाकों में पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। खवातीन, बुजुर्ग और बच्चे सबसे ज्यादा मुतासिर होते हैं, जबकि कारोबारी सरगर्मियां भी ठप होकर रह जाती हैं। हर बारिश के बाद सामने आने वाले यही मनाजिर एक पुराना सवाल फिर जिंदा कर देते हैं। अगर बरसाती नालों की बरवक्त सफाई और निकासी आब का मुअस्सर निजाम मौजूद है, तो फिर हर मॉनसून में ये इलाके डूब क्यों जाते हैं। सड़कों पर जमा पानी और इसमें तैरती गाड़ियाँ इस बात की निशानदेही करती हैं कि निकासी आब का निजाम ताहाल शहरी जरूरत के मुताबिक मुअस्सर नहीं बन सका। हर मॉनसून रावलपिंडी के शहरी बारिश के बाद जमा होने वाले पानी से खौफजदा दिखाई देते हैं। दावे हर साल किए जाते हैं, मंसूबे भी बनते हैं, मगर जमीनी हकीकत यही है कि कई इलाके आज भी बारिश के चंद घंटों बाद तालाब में तब्दील हो जाते हैं। सवाल अब भी वही है कि ये मसला आखिर मुस्तकिल तौर पर कब हल होगा। कैमरामैन जुल्फकार अली के साथ यासिर हकीम, समा, रावलपिंडी। नाजरीन, ये रिपोर्ट तो आपने देखी। रावलपिंडी के शहरी भी बहुत गुस्से में है और उनका नाराज होना बनता भी है। समा से गुफ्तगू में शहरियों ने बताया कि बारिश में गलियां और सड़कें तालाब बन जाती हैं, घरों और दुकानों में पानी दाखिल हो जाता है। रावलपिंडी के शहरियों का मुतालबा है कि निकासियाब का जो निज़ाम है उसे बेहतर बनाया जाए और नालों की मौसर सफाई यकीनी बनाई जाए। बारिश यहाँ पे थोड़ी सी भी हो तो पानी आ जाता है। फिर निकलने के लिए सबको बाहर रोड पे आने के लिए बहुत टाइम लगता है। अपनी गलियों में तो बहुत जल्दी पानी आ जाता है और बहुत ज़्यादा आ जाता है। घरों में ज़्यादा जाता है। कितने लोगों ने घर ऊंचे किए हुए, लेकिन फिर भी पानी जाता है अंदर। जब से ये नाज सलमा का प्लाजा बना है तो उन्होंने एक नाला पूरा मुकम्मल तौर पे खा लिया है। कश्तियाँ आप चला लो, इतना पानी होता है। लेई को क्लोज करते जा रहे हैं, तामीरात हो रही हैं। गुवाहाटी बाजार में चले जाए, उसके ऊपर उन्होंने वो शेड डाला हुआ है। जितना भी एरिया है, बारिश होने के बाद भी 2-2.5 घंटे आप उसका इंतजार करते हो कि नीचे उतर है। बहुत मुश्किल होता है। जब अंदर पानी आ जाता है, सामान गीला होता है। आएंगे, चक्कर लगाएंगे, देखेंगे, फिर चले जाएंगे, कोई भी नहीं बात सुनता। ये मसला क्यों नहीं हल हो रहा? ये हुकूमत को, जो हुकूमत के नुमाइंदे हैं, जो सियासी लोग हैं, उनको चाहिए कि गली का या गली मोहल्ले का इन लोगों का ख्याल करना। इतना पानी आ जाता है, आपकी मेरी सोच है, कमर तक पानी आ जाता है। पहले यहाँ फासले पे निकालने वाले गटर थे, वो जो उन्होंने खत्म कर दिए। अब चांदी गटर उन्होंने छोड़े हैं, जिसकी वजह से पानी बहुत यहाँ पे रुक रहा है।
صفائی نہیں ہوتی تو یہاں گند بنا ہوتا ہے. گورنمنٹ سے گزارش ہے مستقل حل نکالا جائے. نالے ہمارے ساتھ اتنے بھرے ہوتے ہیں, محلے کی جو صفائی کرتے ہیں, جھاڑو لگاتے ہیں, وہ بیچ میں نالی میں وہی پھینک دیتے ہیں. محلے میں جو گند نکالتے ہیں گھر والے وہ بھی نالے میں یہ گند پڑا ہوا ہے. آپ پیچھے بھی دیکھیں, ادھر آگے محلے میں چلے جائیں, نالا دکھا دیں, بس وہ تصویریں وغیرہ بنوا لیتے ہیں, اس کے بعد کوئی ادھر کام وغیرہ نہیں ہوتا. بہت مشکل ہو جاتا ہے. ادھر دکانوں پہ پانی ہو جاتا ہے, ٹیبل ہوتا ہے, کرسیاں وغیرہ ہوتے ہیں, سارا خراب ہو جاتا ہے. ادھر کوئی انتظامیہ والا نہیں آتا ہے, گھروں پہ بھی پانی جاتا ہے. اچھا تو یہ تو ہے نا کہ اسلام آباد کی بات, اس سے پہلے ہم نے لاہور کی تھوڑا بہت موسم کے حوالے سے بات کر لی, لیکن سب سے زیادہ جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں نا, نکاسی آپ کا نظام ہو, طوفانی بارشیں ہوں, سیلابی خطرہ ہو, سیلابی کیفیت ہو, متاثر ہے جی خیبر پختونخوا, جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی جو تباہ کاریاں ہیں وہ جاری ہیں. صوبے بھر میں اگر ہم بات کریں تو مختلف, آپ یہ ویجولز دیکھیں, دیکھنے میں یہ کتنے زیادہ ایک خوف زدہ لگ رہے ہیں کہ اب تک مختلف حادثات کے دوران 9 افراد جاں بحق ہوئے ہیں اور 7 زخمی ہو چکے ہیں. جاں بحق ہونے والوں میں بچے اور خواتین شامل ہیں, جبکہ 103 گھروں کو نقصان پہنچا ہے, جس میں 39 مکمل طور پر تباہ ہو گئے ہیں اور متعدد سڑکیں اور پل بہہ گئے ہیں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انٹینسٹی سے ایک پورا سیلابی ریلا آ کر گزرتا ہے جو سب کچھ بہا لے جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اس کے علاوہ جو لوور چترال ہے اس میں بھی فلیش فلڈ سے جو بند سڑکیں تھیں وہ بھی ڈوب چکی ہیں, بہہ گئی ہیں سڑکیں. اس کے علاوہ چلاس میں کلاؤڈ برسٹ کے نتیجے میں آنے والی شدید سیلابی ریلوں نے جو بابوسر ہے اور اس کے علاوہ لیمت ہے, لوشی ہے, نیاٹ ہے, اس کے علاوہ گیس بالا ہے, یہ مختلف علاقے ہیں, ان کو بہت ہی بڑے پیمانے پر تباہی مچائی ہے. سیلابی ریلوں کی وجہ سے مکانات, کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں, باغات کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے, زرعی زمینیں بنجر ہونے لگ جاتی ہیں. بہت زیادہ وہاں پہ جب پانی ہوتا ہے نا تو اس طرح وہاں پہ پھر دوبارہ سے فصلیں نہیں ہوتی ہیں, زرعی زمینیں خراب ہو جاتی ہیں. اور زرعی زمینوں کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں پنچ چکیاں, جو واٹر چینلز ہوتے ہیں وہ تباہ ہو جاتے ہیں. پھر ہوتا یہ ہے کہ آپ کا پورا نظام جو جڑا ہوتا ہے آپ کی فوڈ سیکیورٹی سے متعلق, جو جڑا ہوتا ہے آپ کی ایک کہتے ہیں نا کہ واٹر سے متعلق پورا اس کا ایک اپنا میکینزم ہوتا ہے, وہ سارا کا سارا نا وہ ایک چین پھر کہیں نہ کہیں سٹینڈ سٹل ہو کر رہ جاتی ہے. تو آپ لوگوں کو ذرا بتاتے ہیں کہ کس حد تک اس تمام تر جو سیلابی کیفیت ہے اس نے زمینوں کو, فصلوں کو نقصان پہنچا ہے. چلاس میں کلاؤڈ برسٹ سے تباہی, شدید سیلابی ریلوں نے مختلف علاقوں کا حلیہ بگاڑ دیا. ابوسر, بودے بسل, لیمت, لوشی, نیاٹ اور گیس بالا متاثر. سیلابی ریلوں سے رہائشی مکانات, کھڑی فصلیں, باغات, زرعی زمینیں, پنچ چکیاں اور واٹر چینلز تباہ. علاقوں کے مکین شدید مشکلات کا شکار. متاثرین نے حکومت گلگت بلتستان اور ضلعی انتظامیہ سے فوری طور پر امدادی کارروائیوں, نقصانات کا تخمینہ لگانے سمیت متاثرہ خاندانوں کی بحالی کے لیے ہنگامی اقدامات کا مطالبہ کر دیا. فخر عالم, سما, چلاس. شدید سیلابی ریلوں نے مختلف علاقوں کا حلیہ بگاڑ دیا. ابوسر, بودے بسل, لیمت, لوشی, نیاٹ اور گیس بالا متاثر. سیلابی ریلوں سے رہائشی مکانات, کھڑی فصلیں, باغات, زرعی زمینیں, پنچ چکیاں اور واٹر چینلز تباہ. علاقوں کے مکین شدید مشکلات کا شکار. متاثرین نے حکومت گلگت بلتستان اور ضلعی انتظامیہ سے فوری طور پر امدادی کارروائیوں, نقصانات کا تخمینہ لگانے سمیت متاثرہ خاندانوں کی بحالی کے لیے ہنگامی اقدامات کا مطالبہ کر دیا. فخر عالم, سما, چلاس.